Hello dear, again welcome to my channel, my English world. So आज आम पंचम श्रेणी द लंगेस्ट स्टोरी विषय पढ़ा लेसन 6 पिला माने लंगेस्ट स्टोरी माने कौन जान ता माने हला बहुत बड़ लंबा गप है आज से लंबा गप विषय किसी पढ़ा. एवरी वन ऑफ यू लाइक्स लिसनिंग एंड रीडिंग स्टोरीज. अच्छा पिले माने तुम्हें समस्ते तो गप शुणी एवं पढ़ी एवं गप शुणा को पढ़ा को बहुत भल भी पाउ. इच स्टोरी हैज अ बिगिनिंग मिडिल एंड एंड. प्रत्येक स्टोरी आरंभ थिबो मध्यस्थ थिबो एवं शेष मध्य थिबो. हैव यू एवर हेard or read ए स्टोरी व्हिच नेवर एंड्स. एमती किसी स्टोरी तुम्हें शुणीच पढ़ीच जोटा कि जमार भी एंड ना जार कि एंड हेनी. हियर इज ए स्टोरी फॉर यू. ये गोटे गप सेमती तुम्हारे अच्छी जहाँ एंड हेब ना. रीड एंड सी वेदर इट एंड्स और नॉट. देख पढ़ बर्तमान जो गपटा अच्छी मुझे तुमको से कहबी एवं सेटा एंड होउछि कि नहीं तुम्हें निजे देखिबा. ओके चलो अब गपटा कौन आम देखा. Once there was a king. The king had a beautiful daughter. The king loved to tell stories. His daughter loved to listen to stories. जड़े राजा थिला एवं तांकर गोटे सुंदर राणी राजकुमारी थिला प्रिंसेस एवं सी गप शुणा को बहुत भल पाती. राजा बहुत सुंदर सुंदर गप कहती. द प्रिंसेस ग्रीव अप लिसनिंग टू स्टोरीज फ्रॉम हर फादर. ता बापा से गप शुणी शुणी धीरे धीरे बड़ है. ओके one day the king declared one day the king declared one who can tell the longest story lasting more than 10 days will marry my daughter. दिने कौन है राजा दिने घोषणा कले कि जी 10 दिन रु अधिक दिन पर्यंत गोटे गप कह से ही मो झी को बाहाब. एंड इफ वन फेल्स he will be my servant for the rest of his life. से तार बाकी जीवन जदि जे कहीं फेल हो हारी जीवे तबे से बाकी जीवन तार मोर चाकर होगी रहिबा. ओके स्टोरी टेलिंग एक्सपर्ट्स केम फ्रॉम फार अ प्लेस टू टेल द लॉन्गेस्ट स्टोरी एंड मैरी द प्रिंसेस. गप जो मैंने गप कह एक्सपर्ट जो मैंने अधिक समय धरी गप कही पारती भल भल गप कही पारती से माने बहुत दूर दूर आसिले राजा घोषणा शुणी प्रिंसेस को बाहाबे बोली. तेबे चलो तापर कौन है. फर्स्ट ए हैंडसम यंग मैन टोल्ड ए स्टोरी. फर्स्ट जन युवक गप कहवा आरंभ कले. द स्टोरी लास्टेड फॉर 3 days एंड 3 nights. से गपटा 3 दिन एवं 3 राति गला. But on the 4th day the story came to an end. से कौन है ना चतुर्थ दिन से गपटी सरी गला. राजा कहवा अनुसार से 10 दिन अधिक कही पारे ना 10 दिन अधिक जार कि एंड नहीं. ओके द यंग मैन वाज मेड द किंग सर्वेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. से युवक जन को राजा तांकर चाकर बनई देले सारा जीवन पाई. Then came another young man from a distant country. से अन्य देशरू मध्य आउ जड़े युवक आसिले. He told a story which lasted for 5 days and 5 nights. सी मध्य गोटे गप कहले जोटा 5 दिन एवं 5 राति गला. But on the 6th day the story came to an end. षष्ठ दिन रे तांकर गपटा सरी आसिला माने सरी गला. The young man was made servant at the royal palace for the rest of his life. से कौन है ना से मध्य चाकर करदेले. नेक्स्ट another young man a real expert in story telling. जड़े आसिले माने रियल एक्सपर्ट से गप कहबार संपूर्ण एक्सपर्ट जड़े युवक आसिले. केम फ्रॉम another country अन्य जोटी देशरू.
He told a story which lasted for 6 days and 6 nights. ସେ ମଧ୍ୟ ଗପ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ 6 ଦିନ ଏବଂ 6 ରାତି. But on the 7th day, the story came to an end. ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ଥିଲା 6 ଦିନ 6 ରାତି ପଳେଇଲା ଏବଂ 7 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରିଟା ସରିଗଲା. The young man became the king's servant for the rest of his life. ସେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚାକର କରିଦେଲେ. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଲା. ତାପରେ କିଏ ଗପ କହିଲେ ଏବଂ କିଏ ରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ. ତାପରେ a long time passed. ବହୁତ ଦିନ ପଳେଇଲା. No one dared to tell the longest story. କେହି ସାହସ କଲେ ନାହିଁ ଗପ କହିବା ପାଇଁ. It seemed that the princess would remain unmarried. ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ରହିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଗଲା. ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ବୋଧେ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ରହିଯିବେ, ମାନେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ. କାହିଁକି ନା ରାଜା ତ ସେମିତିକା ବରଟେ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା. But one day a not so handsome poor young man from a village came to tell the longest story. ଜଣେ ଗରିବ ଯୁବକ ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଆସିଲେ ଏଇ ଗପ ଲମ୍ବା ଗପଟେ କହିବା ପାଇଁ. He was not an expert in story telling. ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହନ୍ତି. Everyone thought that his story would not last even for a day. ସମସ୍ତେ କେହି ଆଶା କଲେନି କି ତାଙ୍କର ସେ ଗପ ଯେଉଁ ଗପ କହିବେ ସେ ଦିନଟେ ବି ରହିବ ବୋଲି. Indeed his story lasted for half an hour. ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ ଗପଟା ଅଧଘଣ୍ଟାର ପାଇଁ ଥିଲା. ଓକେ. But the king gave him his daughter in marriage. କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ. See how it all happened. କେମିତି ସବୁ ଘଟିଗଲା ଚାଲ ଦେଖିବା. The young man started. Once a happy-go-lucky ant was living in a small hole. ଗୋଟିଏ ant ରହୁଥିଲା ଯିଏକି ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଥିଲା. He was fond of singing and dancing. ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କରିବାକୁ ଏବଂ ସିଙ୍ଗିଂ କରିବାକୁ, ଗୀତ ବୋଲିବାକୁ ଏବଂ ନାଚିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା. Throughout the spring he only sang and danced. ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସିଜନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ବସନ୍ତ ଋତୁ. ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ଗୀତ ବୋଲିଲା ଏବଂ ନାଚିବା ସେଥିରେ ସମୟ କଟେଇ ଦେଲା. He did not store any food for winter. ସେ ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ କୌଣସି ଫୁଡ଼୍ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ. ଓକେ. ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଡେଇଁଲା ଖେଳିଲା ନାଚିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତା'ର ଚିନ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ କି ସେ ଖାଦ୍ୟ ସାଉଁଟି ପାରିଲା ନାହିଁ. When winter came he had nothing to eat. ଯେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ଆସିଗଲା ନା ତା ପାଖେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନଥିଲା. So he went to an old ant to borrow some food. ସେ ଜଣେ ଓଲ୍ଡ ant ପାଖକୁ ଗଲା, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲା, ଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଗଲା ଯିଏକି ତାକୁ କିଛି ଧାର ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ. ବଟ୍ ଦ ଓଲ୍ଡ ଏଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ମାଇଜର. ସେ ଓଲ୍ଡ ଏଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବି ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା. ଓକେ. ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା. He asked the young man ant many questions. ସେ young ant ସେ ସେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟାକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ. What was he doing in spring? ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଜନ୍ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? Why did not he store in spring for winter? ସେ ୱିଣ୍ଟର ପାଇଁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଲା ନାହିଁ? ଏଟସେଟ୍ରା ଏଟସେଟ୍ରା ଏମିତି ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା. ତୁମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥିବ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମକୁ ଯେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନା ନାହିଁ. ତେବେ ସେ କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ. ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ହି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଲେଣ୍ଡ ହିମ୍ ଫୁଡ୍. ସେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ. ନେକ୍ସଟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଧାର ଦେବା ପାଇଁ ନାହିଁ କରିଦେଲେ. With great difficulty he managed the winter with very little food. With great difficulty he managed the winter with very little food. ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି. କିଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟରେ ସେ ଦିନଟା କଟେଇ ଦେଲା. When spring came he did not sing and dance. ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆସିଲା ସେ ସେତେବେଳେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା ନାହିଁ କି ଗୀତ ବୋଲିଲା ନାହିଁ.
He kept himself busy in collecting food and storing them for the winter. से तार विंटर पाई खाद्य संग्रह कला एवं संग्रह कर रखिबारे व्यस्त रहीगला. हाउ डिड ही डू इट? केमिति से सब कला? वन डे द यंग एंड सॉ ए बिग बर्न. से जो एंटी से गोटे शस्यागार देखला जोड़ी शस्यर भरपूर होइथिबो. द बर्न वाज फुल ऑफ ग्रेन. से शस्य संपूर्ण भरपूर थिला. He got into the barn through the loft. से कौन है से बार्न भितर को पशिला केमिति छात ऊपर देकी पशिला. Brought one grain and stored the grain in his hole. से कौन कला सेठु गोटे शस्य आनिला बोही बोही आनी ता घरे साइड थिला. Then again he went to the barn through the loft and brought another grain. से पुणी गला पुणी गोटी आनिकी ता गात भितर रखिला. Next again he went to the barn through the loft carried away another grain. सेमती गला एवं आनिला पुणी गला पुणी किछि शस्य आनिक आसला जोटा कि शस्य भरपूर थिला. सेठु तो जेते आनिले सरीब नाही ना. पुणी आनिबाकू जाउथिला पुणी आनिबो पुणी रखियो पुणी आनिबो पुणी रखियो. से कपड़ा एमती धीरे 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 बढ़ी चला. आणुथिबो रखुथिबो आणुथिबो स्टोर करथिबो. ओके. द स्टोरी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन. एटा एमती से खाली चलुथिला गपटा एमती से गपटा कहूथिले कि एमती गपटा कंटिन्यू होतला. से पुणी जीवो पुणी छात ऊपर बाट देकी जीवो एवं पुणी स्टोर करी आनी रखिबो. एमती चलला. अगेन द आंट went to the barn, brought the loft, brought a grain and stored in his hole. से कौन है ना पुणी थर गला पुणी आनला. The king could guess the story would never end. एमती बारंबार जेहेतु हैला the king अनुमान करि पारिले कि एई गपटा सरीब नाही. The young man was very clever. से युवक जनक बहुत चतुर एवं चालाक. He had thought of a story which would never come to an end. He had thought of a story which would never come to an end. से चिंता कले कि ए गपटा सरीब नाही ए गपर शेष नाही. Then all of a sudden the king declared, "You young man, if you end your story, I will give you my daughter in marriage." से यंग मैन चालाकी पण जाणदेला कि गप सरीबनी तेणुक से जाऊथिब पिंपुड़ीटा पुणी आणिकी ता गाତରେ स्टोर करथिब. कहीं शस्यगार जेते थर गोटे पिंपुड़ी जाकि आणुथिब से सारा जीवन पछे लागिजिव से शस्यटा को संपूर्ण आणिके रखि परिबनी. तेणुक जाऊथिब आणिके विंटर पई रखुथिब. ओके. से जेंती गेस करदेले कि एटा हे आ सरी परिबनी तेणुक से कहले तुमे तुम जदि गपटा शेष करिवे तेबे मु मो झियो को तुम सहित मैरेज करई देबी. Finally, the happy-go-lucky and got into the barn through the loft and brought the last grain and stored it in the hole for the winter, included the young man. Finally, से कौन कला से जो पिंपुड़ीटी से पुणी थे लास्टली से गला जो शस्यगारक एवं लास्ट शस्य आणिकी स्टोर कला. लास्ट जोटा थिला आणिकी आसला एवं विंटर पाई स्टोर करदेला. ओके. लास्ट जेहेतु है आउ तो आनी पार ना तेणुक गप भी लास्ट. ओके. से आणला एवं विंटर पाई साइती रखिला. विंटर रे तार खाइबा पीवा हो गला. ओके. द किंग गैव हिम हिज डॉटर इन मैरेज एंड द यंग मैन एंड द प्रिंसेस लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. से कौन कले ना तांका झील को तांका सहित विवाह करेले एवं सी खुशी से रहिले बाहागर पर. ओके. पिला माने ए गपटी जानिल कि एई गपटा केबे समाप्त हेब नाही. ओके. जदि तुम मान को वीडियो भल लगी तेबे लाइक करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु. ओके पिला माने, थैंक यू. थैंक्स फॉर वाचिंग.